Selamat pagi dan salam sejahtera to all of you this morning in Jesus' name. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan we would like to welcome you into the house of God, Dan kita sambut kehadiran semua di dalam rumah Tuhan, and also wherever you are today, this morning. di mana saja kamu pada pagi ini. We want to thank God for He has been with us throughout the week. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana Dia bersama kita selama minggu yang lalu. And we know that He's a good God. Dan kita tahu bahawa Dia adalah Allah yang baik. He deserves our praise, glory and honor. Dan Dia layak untuk menerima pujian dan hormat daripada kita. Before we start our service this morning, Sebelum kita mula kebaktian kita pada pagi ini, let us pray together. mari kita berdoa bersama. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we come to you. kami datang We kepadamu. thank you, Lord, Kami bersyukur kepadamu that you are a Tuhan, good God, bahawa Engkau adalah Allah yang baik, that you are Father in heaven, bahawa Engkau adalah Bapa kami di surga. that you have sent your Son Jesus to die on the cross for us. Engkau telah menghantarkan anakmu mati di kayu salib bagi kami. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for your sacrifice bagi pengorbananmu that you've done on the cross for us. yang Engkau telah lakukan di salib bagi It kami. is the cross, Lord, Adalah salib itu at Tuhan, the cross, Lord, di salib that you had defeated the works of the evil one. Engkau telah mengalahkan perbuatan pekerjaan That si we have iblis. victory over sins and the works of the evil one. Dan kami ada kemenangan di atas dosa dan And pekerjaan thank you, iblis. Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus. that you've sent your Holy Spirit Engkau telah mengantarkan Roh Kudus-Mu into our hearts, Lord, ke dalam hati kami semua to guide and lead us. untuk membimbing kami semua. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. As we continue with our service this morning, Dalam kami meneruskan kebaktian kami pada pagi we ini, ask, Holy Spirit, you come in the midst of us. kami minta Roh Kudus datang bersama kami. Pray for our children, Berdoakan bagi anak-anak kami, Jeremy, Jeremy, who's leading us in our praise and worship this morning. yang akan memimpin kami di dalam puji sembah pada All pagi ini. those who are playing the music, Father. Dan semua yang main music, We ask that you anoint them by the power of your Holy kami Spirit. minta agar Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh In Kudus-Mu. Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya dan untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kau
every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy, Lord. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you, Lord. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Your Lord, we'll build your life, Lord. Are we building you, Lord? I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will build my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It's a firm foundation.
put your trust in you, God. You are a name above all names. I will build my life upon your love. It is a foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. In your name, Lord, put your trust in you, God. Hallelujah. Hallelujah, God. Namamu yang tertinggi, Lord. Puji namamu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Surya, terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Puji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Got enough. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy
syukur, haleluya, syukur, haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Thank you, Jeremy, for leading us in time of praise and worship. Terima kasih saudara Jeremy kerana memimpin kita dalam puji dan sembah kita pada pagi ini. Although a few of us sitting on the empty chairs in the church, Walaupun hanya sedikit kita yang duduk di gereja yang kosong pada pagi ini, as we praise and worship God this morning, dalam kita menyembah dan memujikan Tuhan pada we pagi sense ini, the presence of the Holy Spirit in the midst of us. kita boleh merasakan hadirat Roh Kudus di antara kita. As Jeremy leads us in the praise and worship this morning, Dalam Jeremy memimpin kita dalam puji dan sembah pada pagi ini, my wife says her tears begin to drop dan isteri saya mengatakan dia mula menangis. because it's the Holy Spirit that touch our heart. Kerana Roh Kudus itulah yang menjamahkan hati kita. Even this morning as we begin to say the word of God, Dalam kita kongsikan firman Tuhan pada pagi we ini, just ask that the Holy Spirit will speak and minister to our heart this morning. kita minta agar Roh Kudus melayani kita dan berbicara kepada hati kita pada pagi ini. So this morning, brothers and sisters, Saudara-saudari, pada pagi ini I beg you for your apology saya minta maaf because I advance the Father's Day celebration. kerana saya mendahulukan perayaan Hari Bapa. In fact, it's supposed to be next Sunday, Sebenarnya adalah minggu yang akan datang ini, but I take the opportunity to say the word of God regarding the fatherhood in the Tetap- family. tetapi saya mengambil peluang ini untuk kongsikan peranan bapa di dalam keluarga. And so I would like you to forgive me, Saya minta maaf, ampuni saya, but next week we continue on praying for the fathers in the church. tetapi minggu depan kita akan terus mendoakan bapa-bapa dalam gereja kita. Now as I prepared to say on the fatherhood, Dalam saya menyediakan untuk berkongsikan tentang kebapaan, and then I begin to do some reading, saya mula membaca artikel. some article written by theologians. Artikel-artikel bahan bacaan yang ditulis oleh orang teologi. And also research done by Christian scholars. Dan research juga yang dibuat oleh orang yang pandai, Actually in South Africa. khasnya di Afrika Selatan. As I read through, Dalam saya membacakan I begin to realize that dan saya mula sedar the roles of fathers in this modern world peranan bapa di dalam dunia yang moden ini becoming more and more challenging. menjadi lebih mencabar. Because today's knowledge, Kerana pengetahuan pada hari ini today's challenges dan cabaran-cabaran hari ini becoming more and more difficult for fathers to raise their children. makin susah untuk bapa untuk membesarkan anak-anak mereka. Now, I read one research done in the parenthood in South Africa. Saya membaca satu kajian yang dibuat di Afrika Selatan. It said since the beginning of this 21st century, Sejak abad 21 ini, the South African society has neglected the importance of fatherhood. Orang di Afrika Selatan sudah mengabaikan kepentingan bapa di dalam keluarga. And this have bring impact on the society as a whole. Dan ini membawa kesan kepada masyarakat seluruhnya. In South Africa, they have what we call a new labor policy. Dan di Afrika Selatan ada sesuatu pembaruan, yaitu
dasar. The fathers have been asked to work in the mines. Dan para bapa diminta untuk bekerja di dalam mine. They only come back to the home once a year. Mereka hanya datang ke rumah mereka satu kali dalam 1 tahun. And the contact with the children, Dan perhubungan mereka dengan anak-anak mereka very lacking. begitu kurang. And this impact on the upbringing of the children. Ini ada kesan dalam membesarkan anak-anak mereka. And also, that's why in 2012, in 2012, Dalam 2012, according to this research, mengikut kajian ini, South Africa was rated as one of the countries in the world with the highest figure of father absences. Afrika Selatan merupakan satu negara yang di mana bapa mereka tidak ada di dalam keluarga. Tidak hadir di dalam keluarga. And more so, it affected by the high increasing number of divorce in South Africa. Dan juga membawa kesan di mana penceraian di Afrika Selatan begitu tinggi. And this made about 9 million Ini membuat 9 juta children growing out without fathers anak-anak membesar tanpa bapa in 2015. di dalam 2015. Just imagine how much the upbringing of the children has been impacted. Kita boleh bayangkan betapa kesannya kepada pembesaran anak-anak. And also a report by the American Psychological Association Dan satu laporan daripada Association Psychological, they say that the traditional fathers constitute grave danger to the boys yang mengatakan bahawa bapa-bapa ini merupakan satu bahaya kepada anak-anak lelaki and must be prohibited based on the feminist hatred of traditional men and conquer with the LGBT agenda. mesti dibuatkan berdasarkan ajaran LGBT ini. Okay. They say that makes the father is not relevant anymore. Yang mereka mengatakan bahawa bapa-bapa ini tidak baik, tidak ada tempatnya pada masa sekarang. And because of this makes it very difficult Dan ini membuatkannya susah sekali to raise up children. untuk membesarkan anak-anak. And also a challenge for every fathers and mothers Menjadikan cabaran bagi bapa dan ibu to raise up our children today. untuk membesarkan anak kita pada hari ini. But the Bible is very clear Tetapi Alkitab begitu jelas that that God has given the role of upbringing children to the fathers. kerana Tuhan telah memberi peranan untuk membesarkan anak adalah diberi kepada bapa, It's not to the neighbors, bukan kepada jiran-jiran, not to the daycare centers, bukan untuk tempat menjagakan anak-anak, not to the school, bukan kepada sekolah, not to the university, bukan kepada universiti, but solely on the fathers of the family. tetapi peranan ini diberi khasnya kepada bapa dalam keluarga untuk So, membesarkan mereka. Let us see Mari kita melihat or talks about the roles of fathers in bringing up of children. peranan ibu bapa dalam membesarkan anak-anak. From Ephesians chapter 6 verse 4, Daripada Efesus 6 ayat 4, a New Living Translation says like this: Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Efesus 6 ayat 4, dan kamu, bapa-bapa,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. In Proverbs 22 verse 6 says, Amsal 22 ayat 6 mengatakan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. I read that verse again. Saya bacakan semula ayat itu. Train up a child in the way he should go, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, and when he is old, pada masa tuanya he will not depart from it. ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Reflecting on myself, Ini mengingat kembali kepada diri saya sendiri. after reading this verse from the Word of God, Selepas membacakan ayat ini daripada firman Tuhan, I wish that I can begin once again saya inginkan supaya saya mula semula to follow the Word of God to upbringing of my children. untuk membesarkan anak-anak saya mengikut firman Tuhan. So that's why this morning, Oleh itu pada pagi ini, in conjunction with the Father's celebration of Father's Day, berhubung dengan perayaan Hari Ibu Bapa, I would like to say to us saya ingin kongsikan bersama kita of the role of fathers in upbringing of the children, which are heritage from God. adalah kongsikan peranan bapa dalam membesarkan anak-anak mereka adalah milik pusaka dari Tuhan. That's why in this psalm, the Bible are gift from other. The verse said that children are gift from God. Dan dalam ayat ini mengatakan anak-anak kita adalah milik pusaka daripada Tuhan. It's the fruit of the womb is a reward. Dan buah kandungan adalah satu upah. It is therefore God has given us the children. Adalah Allah yang telah memberikan anak-anak kepada kita. It's a good gift, Adalah pemberian yang baik. but we need to train them up in the ways of the Lord. Tetapi kita mesti melatihkan mereka di dalam cara Tuhan. Let them become fruitful for the family, for the church and the society. Supaya mereka dapat berhasil bagi keluarga, bagi gereja dan bagi masyarakat. I remember that one testimony I heard many years ago. Saya masih ingat satu kesaksian yang saya telah dengar beberapa tahun yang dulu. He was a great Christian leader, Dia adalah seorang pemimpin yang hebat. but one of the son became a drug pusher. Tetapi satu daripada anaknya adalah yang menjual dadah. And this became a burden to him. Ini menjadi beban kepadanya. He knew exactly that he need to teach his children in the ways of the Lord. Dia tahu dengan tepat bahawa dia harus mengajarkan anaknya mengikut jalan Tuhan. But finally, Pada akhirnya, when he challenged this son, apabila dia mencabarkan anak when ini, he rebuked him, waktu dia menegurkan anaknya, and then he said that you are the garbage of the society. dan dia mengatakan, kamu adalah sampah masyarakat. And this caused the heart of the son to really seriously think of his life. Dan ini membuatkan anaknya berfikir betul-betul tentang hidupnya sendiri. Sampah masyarakat. Rubbish to the community. Rubbish is thing that we don't need. Sampah itu adalah sesuatu yang kita tidak perlukan. If you go to the disposal area, Kalau kita pergi ke tempat di mana sampah itu dibuang, all the rubbish thing, all the bad thing are thrown, semua barang-barang yang jahat adalah dibuang di sana. and there is so bad smell. Dan baunya pun busuk. And that's why the father said, you are
sampah masyarakat. Bapaknya mengatakan dia adalah sampah masyarakat. So this is the heart of the Father, Ini adalah hati Bapa, of our Heavenly Father. Bapa kita yang di surga. He wants us to, we children, Kita mau Tuhan mau kita anak-anaknya to be fruitful to Him, untuk menjadi berbuah, menghasilkan buah bagi dia, to give more fruit, untuk menghasilkan lebih buah, give fruit, good fruit, memberikan buah-buah yang baik. not sampah masyarakat. Tidak. Sudah. Di mana? And that's why the Bible said that forefather, this responsibility to bring up children are given to the father. Dan peranan untuk membesarkan anak ini adalah diberikan kepada bapa. There are three responsibilities that we learn from the verse that we read just now in Ephesians chapter 6 verse 4. Dan ada 3 perkara yang kita dapat daripada pembacaan kita Efesus 4 ayat 6 tadi. Our responsibility as a father, first, Dan tanggungjawab kita sebagai bapa adalah pertama, do not provoke the children to anger. jangan bangkitkan amarah, kemarahan di dalam hati anak-anakmu. In Ephesians chapter 6 verse 4a, Dalam Efesus 6 ayat 4a mengatakan, he said that a father is not to provoke their children to extreme anger. bapa tidak boleh ataupun jangan bangkitkan kemarahan di dalam hati anak. I have a short memory about my late father. Saya tidak banyak ingatan tentang mendiang bapa saya. My father departed when I was about 38 years old. Bapa saya meninggal waktu saya berumur 38 tahun. And most of the time I was away from the village. Banyak masa saya pada masa kecil saya tidak ada di kampung. Since primary 5 Sejak saya dalam darjah 5 until my diploma, sehingga diploma saya. I didn't have the chance to stay with my father. Saya tak ada peluang untuk diam bersama bapa saya. But one thing I knew about my father, Tapi satu perkara yang saya tahu tentang bapa saya, that I learned from my father, yang saya belajar daripada bapa saya, impacted on my life, yang telah membawa kesan kepada hidup saya, wrong is wrong, salah itu memang salah. right is right. Yang betul memangnya betul. Whether you are his son Sama ada kamulah anaknya or nephew, ataupun anak he buahnya, stood on that principle. dia berdiri tegak dalam dasar itu. That's the thing that I learned about my late father. Itu yang saya belajar daripada mendiang bapa saya. And he seldom make me angry. Dia jarang membuat saya marah. Now, do not provoke our children to extreme anger, Jangan bangkitkan kemarahan di dalam anak kita. what this means is Apa maksudnya ini? that the father is not to purposely do things that make the children feeling no respect for someone or something, angry, resentful, discouraged, and bitter. Maksudnya, bapa tidak dengan sengaja untuk melakukan perkara yang tidak baik, yang tidak menghormatkan orang lain ataupun membuat mereka marah dan tidak mendorongkan mereka atau membuat hati mereka pahit. Bawor. There is a difference between doing something that is right Ada- for them Ada bezanya di antara melakukan sesuatu yang betul bagi mereka and yet they does not meet with their approval. mungkin dia juga tidak memenuhi kehendak mereka. Example such as discipline them, setting boundaries for their own good. Contohnya mendisiplinkan mereka dan menghadkan apa yang baik bagi mereka, tapi yang baik bagi mereka. So, for example, Contohnya, a father will tell the children, bapa akan beritahu anaknya, and this is what I normally did with my children before. ini yang saya biasa lakukan untuk anak saya You can dulu. go anyway,
kamu boleh pergi mana saja, but 11 to 11 o'clock and at night you must be back in the home, in the pukul house. 11 malam kamu mesti balik berada di rumah. I knew it restrict their freedom, Ini memang dia menghadkan kebebasan mereka. but as a father I knew that is good for them, Tetapi sebagai bapa saya tahu ini adalah baik bagi mereka. because I have the thinking that anything after 12 midnight belongs to the devil. Kerana dalam fikiran saya setiap perkara dari lepas daripada 12 malam itu adalah daripada iblis. So fathers, Bapa-bapa, the Bible said we are not to provoke our children to extreme anger. Alkitab mengatakan jangan kita bangkitkan kemarahan dalam anak kita. When we do the discipline, Apabila kita disiplinkan mereka, we know it's for their good. kita tahu itu adalah kebaikan bagi mereka. We can give rationale to them. Kita boleh memberi sebab kepada mereka. I think they will understand it. Saya percaya mereka akan memahaminya. Then the second thing that we need to do as a father, Dan perkara yang kedua yang kita harus lakukan sebagai bapa, to bring them up in discipline. In other words, we have to discipline our children. yang kedua adalah membesarkan anak kita dengan disiplin. Berarti kita mesti disiplinkan anak kita. Now, as we Christian, Sebagai seorang Kristen, the Bible is very clear. Alkitab begitu jelas. In Ephesians chapter 2, 22, 25, Dalam Efesus 2, 5, 22, 24, and the father is the head of the home. bahawa bapa adalah kepala rumah tangga itu. As a spiritual head of the home, Sebagai ketua rohani di dalam rumah, this will bring the God's presence in the home. ini akan membawa kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Environment of worshiping God. Dan situasi di mana kita menyembahkan Allah, The gentleness of love expressed by the father. kasih sayang yang telah yang ditunjukkan oleh bapa, And there's a leadership ada kepimpinan in the house. di dalam rumah tangga itu. And this is what the Bible wants us to do. Inilah yang Alkitab ingin kita lakukan, To bring up our children in discipline. untuk membesarkan anak kita dengan disiplin. However, one of the greatest problem that fathers are facing today, Tetapi ada satu masalah yang besar yang bapa hadapi hari ini, fathers are not spiritual. bahawa bapa kita bukannya ada sifat rohani. And we are not talking about people in the world. Kita tidak mengatakan orang yang di dunia di luar sana itu. Who have not received Jesus as the personal savior. Mereka yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi We are mereka. talking about people in the church. Kita berbicara tentang orang atau bapa-bapa di dalam gereja. Fathers are not really committed their life to God. Bapa-bapa belum menyerah sepenuhnya hidup mereka kepada Still Tuhan. the habits of all worldly habits. Ada kelakuan-kelakuan, tabiat-tabiat duniawi. And because of this, the fathers cannot discipline their children. Kerana perkara begini, bapa-bapa tidak dapat mendisiplinkan anak-anak mereka. I used to say to my student Saya biasa mengatakan kepada pelatih-pelatih saya when I was in college, waktu saya di college, as a environmental health officer, sebagai pegawai environmental, we teach the community, the people not to smoke. kita mengajarkan masyarakat supaya tidak merokok. Because if we smoke, Kalau kita merokok, we have no strength to teach the people.
kita tidak ada kekuatan untuk mengajarkan orang lain. Similarly, in the home, Sama juga di dalam rumah tangga. if the fathers are not spiritual, Kalau bapa itu bukan rohani, don't have relationship with God, tidak ada perhubungan dengan Tuhan, he smoke, dia merokok, he gamble, dia main judi and drinking, dan minum minuman keras. and he has no strength to teach the children to follow God's way. Jadi dia tidak ada kekuatan untuk mengajarkan anaknya untuk mengikuti jalan-jalan How Tuhan. would he discipline the children? Bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak He himself is a smoker dan dia diri sendirinya yang merokok and do other negative things. dan melakukan perkara negatif yang lain. So this is important Ini adalah penting for us to note. bagi kita memberi perhatian. In Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9, ulangan. Dalam Ulangan 6, Ulangan Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9 says, apa tu? I read it in English. English Okay. first. He said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. So that's the instruction that God given to Moses to be given to the fathers in the Israelis community. Itulah arahan yang Tuhan beri kepada Musa untuk diberikan kepada bapa-bapa dalam masyarakatnya. Here we can see the two things. Di sini kita boleh melihat dua perkara. As a father, you must love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sebagai bapa, kamu mesti mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. And the word of God must fill your heart. Dan firman Tuhan mesti memenuhikan hatimu. Then you teach your children. Dan baru kamu mengajarkan anakmu. So become a challenge for the fathers Ini menjadi cabaran kepada to love our bapa-bapa God with all our heart, with all our mind. untuk mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. To have the word of God in our heart. Untuk menyimpankan firman Tuhan di dalam hati kita. And then we able to teach our children. Baru kita boleh mengajarkan anak-anak kita. Training and discipline Melatih dan mendisiplinkan do not necessarily mean punishing for doing wrong. tidak berarti bermaksud kita mesti menghukumkan perbuatan mereka yang salah. It implies that a father should spend time Ini mengatakan bahawa ibu bapa harusnya mengambil masa instructing and training the children to do the right thing. untuk mengajar dan anak-anak mereka untuk melakukan perkara yang baik. You must feed them, nurture them. Mesti memberikan mereka makanan dan
menjagakan mereka. And they must be instructed how to do what is good and avoid things which are evil. Mesti mereka diajar untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. So, fathers, Jadi bapa-bapa, it's our job, responsibility that God has given us to discipline our children according to the word of God. adalah tanggungjawab peranan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk mendisiplinkan, melatihkan anak kita mengikutkan jalan Tuhan. So the roles of father given to us this morning, the first one is we are not to provoke our children to extreme anger. Peranan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang pertama adalah jangan kita membangkitkan kemarahan di dalam anak kita. And second thing is to bring them up in discipline. Untuk juga yang kedua adalah untuk membesarkan mereka dalam disiplin. And the final one is we must have accountability. Yang terakhir adalah kita mesti ada tanggungjawab. What the Bible says just now in Psalm 127 verse 3 to 5. Apa yang kita baca dalam Mazmur 127 ayat 3 dan 5. Children are gift from God. Anak-anak adalah pemberian dari Allah. And therefore we must care for it. Oleh itu kita mesti jagakannya. We must nurture them and bring them up in the ways of the Lord. Kita mesti memberi perhatian dan mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. We must be accountable for their welfare. Kita mesti bertanggungjawab terhadap kebajikan mereka. As I said just now, it's not the daycare. Seperti yang saya katakan It's tadi, not the bukannya school. pusat penjagaan anak, bukannya sekolah. It is falls on the father. Ini adalah jatuh kepada bapa-bapa. Must be accountable Kita mesti bertanggungjawab to what God has given us. kepada apa yang Tuhan telah berikan pada kita. So in the Bible there are few example Di dalam Alkitab ada beberapa contoh of fathers recorded in the book. yang telah catat dalam Alkitab. One is very famous person is Abraham. You all know about Abraham. Yang pertama yang terkenal adalah Abraham. Semua kita tahu Abraham. And the strength that Abraham had, Kekuatan yang ada pada Abraham lah, he knew God. dia mengenali Tuhan. He heard the calling of God Dia mendengar panggilan dari Allah and he obeyed God dan dia taat kepada Allah. to the extent that Sampai God said, bring your son. sehingga Tuhan mengatakan menyuruhkannya untuk membawa anaknya itu, The only son though, anak tunggalnya, to be sacrificed for me untuk dikorbankan bagi Tuhan. on Mount Moriah. Di Gunung Moria. This is where the present the what we call the Masjid. Aqsa Mosque. Dan sekarang terdirinya Masjid Aqsa. And this is Al-Aqsa where itu. Moses Di sini adalah Musa, brought up Isaac, Abraham Abraham membawakan Ishak to be sacrificed. untuk dikorbankan. But finally, Tetapi pada akhirnya God knew. Tuhan tahu Abraham trusted him. bahawa Abraham Obeyed percaya him. pada dia dan menetaati dia. And then another father that we learn from the Bible Dan ada lagi bapa satu yang kita belajar dari Alkitab, is Job. Ayub. He feared God, he said. Dia takut akan Tuhan. He did nothing in his life that pleases God. Dia tidak melakukan apa-apa yang membuatkan hati Tuhan luka. And then Job had a good fearing heart and could submit to God's sovereignty and arrangement during his trial. Ayub takut akan Tuhan dan dia menyerah kepada Tuhan dan melakukan apa sahaja yang dia lalui.
And he rebuked his wife and his friend. Dia menegurkan istrinya dan kawan-kawannya yang lain. Yet he didn't want to blame God for what he was going through. Tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan tentang apa yang dia lalui. And we know that at the end of his life, Kita tahu pada hujung hidupnya God bless him Tuhan telah memberkati more dia than what he received earlier. lebih daripada yang dia mula terima. So fathers, Jadi ibu bapa, bapa-bapa it's a great challenge for us as fathers. adalah cabaran yang hebat bagi kita sebagai bapa. As I said just now, Seperti apa yang saya katakan tadi, if I can go back to my clock to the before I became a father, kalau saya boleh pusing balik sebelum masa saya sebelum saya menjadi bapa, maybe I can do better mungkin saya boleh lakukan lebih baik. because I've learned about a bit through this preaching this morning. Kerana saya belajar sedikit daripada apa yang saya kongsikan pagi ini. And because of this, I realized that Kerana ini saya sedar our young fathers, bapa-bapa muda kita ini I mean in the church as SIB as a whole, di gereja SIB seluruhnya, of I know, yang saya tahu there's not much teaching done on about roles of fathers in the homes or in the family. tidak ada banyak ajaran tentang tanggungjawab peranan ibu bapa di dalam rumah tangga. But that's why I feel that maybe after this COVID thing, Mungkin selepas COVID ini we will conduct seminar or workshop kita akan menjalankan bengkel ataupun seminar on how to become effective parents. bagaimana kita boleh menjadi ibu bapa yang berkesan. Because it's so important Kerana ini sangat penting. how to raise our children Bagaimana kita membesarkan anak kita according to the word of God. mengikut firman Tuhan. This week I heard a story. Pada minggu ini saya dengar satu cerita, A father and his son was driving in the car. bapa dan anaknya memandu dalam sebuah kereta. As they were driving in the car, Waktu mereka memandu dalam kereta itu, the boy tell the father, anak lelaki ini beritahu bapa dia, "Daddy, why not we get a 2.8 cc kenapa kita 2800 cc Hilux? kenapa kita tidak belikan satu Hilux yang 2.8 It's it's powerful and very fast. ada sebuah kereta yang begitu hebat dan laju. And the ours is 2,400 cc. Kita punya hanya 2000 cc. It's very slow," he said. Sangat perlahan. So the father was, he was driving. He didn't answer the son. Dan bapa itu memandu, dia tidak jawabkan anak itu. Maybe he was under stress. Mungkin bapaknya itu ada tekanan. We cannot deny today's fathers have more stress than in the 60s, 70s, and 80s. Kita tidak boleh menyangkalkan bahawa bapa-bapa sekarang menghadapi banyak tekanan daripada bapa dalam 70-an dulu. Because the children today, Kerana anak-anak kita pada hari ini, they are more knowledgeable than the parents. kerana mereka lebih pengetahuan daripada ibu bapa mereka. So the father didn't answer him. Jadi bapaknya tidak jawabkan dia. And then finally he said, "Okay, you get out of the car." Akhirnya bapaknya katakan, kamu keluar daripada kereta ini. Is it the correct way to answer that son's Adakah itu cara yang tepat ataupun yang betul untuk menjawabkan anak itu? because the son got the knowledge through this handphone, what we call this, Internet. internet. Kerana anaknya ini dapatkan pengetahuan ini daripada internet. So this needs skill to answer our children. Dan kita memerlukan kemahiran untuk menjawabkan anak-anak kita. Because in my days when my children were young, Pada masa saya, waktu anak-anak saya masih muda, they never asked about car mereka tak pernah tanya tentang kereta because we pun. only have motorcycle. Kerana kita hanya ada motosikal. But today the children are more knowledgeable.
Tapi pada hari ini anak-anak lebih berpengetahuan. So, fathers, Jadi bapa-bapa it's a challenge for us this morning adalah cabaran bagi kita pada pagi in ini. today's world, Pada masa dunia ini especially sekarang. these end times. Khasnya pada akhir zaman ini. The Bible said that in the end time, Alkitab mengatakan pada akhir zaman people are becoming more rebellious. orang-orang menjadi memberontak lebih-lebih lagi. And we fathers, Kita sebagai we bapa-bapa, need to train our children, kita perlu melatihkan anak-anak kita, discipline them, disiplinkan mereka to take responsibility for what God has given to us. untuk mendapatkan tanggungjawab pada apa yang Tuhan telah beri pada kita. And make time with our children. Dan ambil masa untuk anak-anak Pray kita. for our children. Berdoa bagi anak-anak kita. Bless them Berkati mereka with the blessing of God. dengan berkat daripada Tuhan. Amen. Amen. So this morning, Pada pagi ini, brothers and sisters, saudara-saudari, we are going to pray especially for the fathers this morning. kita akan mendoakan bapa-bapa khas pada pagi ini. Now, there are 50 fathers recorded. 51 51, we missed at Glenn. Glenn. Kita telah menyerahkan 50 bapa-bapa dalam gereja dan kita tertinggalkan Glenn, seharusnya 51. So we want to pray for them. Kita ingin mendoakan mereka. We pray for them. Kita mendoakan mereka. You give me that seat. The sheet of paper better. Thank you. As I said just now, there are 51 fathers in the church. Ada 51 bapa di dalam gereja. And we want God to bless our fathers. Dan kita ingin Tuhan memberkati bapa-bapa dalam gereja We kita. want to ask God to give the fathers the wisdom Kita minta dari Tuhan untuk memberikan bapa-bapa kita hikmat to raise up children untuk membesarkan anak-anak and the families in the ways of God. dan keluarga mereka di dalam jalan Tuhan. Also, we want to pray for the fathers to have the spirit of obedience. Kita ingin mendoakan supaya para bapa memiliki roh yang mentaati Like Abraham, seperti Abraham. he obeyed God. Dia mentaati Allah God bless him. dan Tuhan memberkati dia. And we through the obedience of Abraham, Melalui ketaatan Abraham, we are also the children of Abraham, the kita spiritual juga children. adalah anak rohani Abraham. The first we pray for the spirit of wisdom to come upon them. Kita berdoa agar roh hikmat datang atas mereka. Second one to pray them to spirit of obedience to God. Kita berdoa agar juga roh mentaati kepada Allah. And the third one to pray for the spirit of reverence, fear of God, like Job, to live a holy life. Kita berdoa juga supaya para bapa memiliki roh yang takut akan Allah seperti Ayub. And fathers to have spirit that listen to God and obeys His call, like Noah. Dan juga supaya para bapa memiliki roh yang mendengar kepada Allah dan mentaati panggilan Allah seperti Noah. And fathers to have a loving and caring heart for the family. Dan supaya para bapa juga memiliki hati yang menyayangi dan memberi prihatin kepada keluarga. This number 6 not recorded on the screen. Yang keenam tidak ada di skrin. Pray God will bless every fathers. Kita berdoa agar Tuhan memberkati setiap bapa, Protect their job, melindungi pekerjaan mereka, protect their business, melindungi perniagaan mereka in whatever they do. dalam apa sahaja yang mereka lakukan. So that the family are constantly provided with the
provision from God. supaya mereka keluarga mereka sentiasa dipenuhi dengan keperluan daripada Tuhan. So let us pray. Mari kita berdoa. For those of you who are in this hall, Bagi kita yang ada di dalam dewan, I want you to stand up. saya ingin kamu berdiri. We pray together. Kita berdoa bersama. Wherever you are in your home, Di mana sejak kamu di rumah kamu pun, I want you to lift up your hand unto God, saya ingin kamu angkatkan tangan kamu kepada Tuhan. to pray to God, call God to give wisdom to our fathers. Berseru kepada Tuhan dan meminta daripada Dia untuk memberikan hikmat kepada To bapa-bapa have the kita. spirit of obedience like Abraham. Supaya mereka mempunyai roh yang taat kepada Allah seperti Abraham. And to have the spirit of reverent fear of God like Job. Dan mempunyai roh yang takut akan Allah seperti Ayub. To live a holy life. Untuk hidup suci. Have the spirit of God to listen to God and obey His call. Mempunyaikan roh untuk mendengar kepada Allah dan mentaati panggilannya. And to have a loving and caring heart for His family. Dan untuk mempunyai hati yang penyayang We pray- dan perhatian kepada keluarga. We pray God will bless the fathers Kita berdoa agar Tuhan memberkati bapa-bapa and his home, di rumah tangganya, his work, pekerjaannya his business. dan perniagaannya. And this morning let us pray together. Pada pagi ini mari kita sama-sama berdoa. Hallelujah, hallelujah. Sokorianda radaka baba. Roko baba baba shakarianda radada. Oraka baba 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 shakarianda radada. Father, we thank you, we bless you, Lord, Bapa, That- terima kasih that you are good God. bahwa Engkau adalah Allah yang baik. We want to lift up all the fathers in the church to you this morning. Kami ingin mengangkatkan semua bapa di dalam gereja ini ke dalam tangan-Mu. There are 51 fathers in this church, Lord. Terdapat 51 bapa di dalam You know gereja them ini. one by one, Lord. Engkau mengenali mereka satu persatu. We just pray this morning, God. Kami berdoa pada pagi ini You Tuhan. give them the wisdom so that they bring up their children and the families in the ways of God. Supaya Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka membesarkan anak mereka dan keluarga mereka di dalam jalan Tuhan. And the fathers to have the spirit of obedience like Abraham. Supaya bapa juga mempunyai roh yang mentaati seperti Abraham. So that they can lead the family in obedience to the word of God. Supaya mereka membimbingkan anak-anak mereka, keluarga mereka taat kepada firman Tuhan. We pray that you grant the spirit of reverent fear of God like Job to live a holy life. Berikan mereka roh yang takut akan Allah seperti Ayub. And also to give them the spirit that listen to God and obey for His call like Noah. Berikan mereka roh yang mendengar dan mentaati seperti Noah. And the fathers to have loving and caring heart for the children. Supaya para ibu bapa mempunyai hati yang menyayangi dan prihatin kepada We anak-anak lift them mereka. all unto you, Lord. Kami angkatkan semua mereka We kepadamu break Tuhan. the power of work of the evil one upon them. Dan kami patahkan pekerjaan iblis di atas hidup mereka. We pray that you protect them by your precious blood. Dan kami berdoa Engkau melindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. The family, Lord, Keluarga mereka will be protected by your mighty power. akan dilindungi dengan kuasa-Mu. For we all ask this, Lord. Kami minta semua ini Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So before we finish the service this morning, Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi ini, if the news said this MCO is extended until 25th. 25th or 28th? MC 28. PKP ini akan dilanjutkan sampai 28 Jun. So the way our service will continue on with recording. Dan kebaktian kita teruskan dirakam. And we also continue to pray that this COVID will be eliminated from the state. Dan kita terus berdoa agar
COVID ini dihapuskan daripada negeri kita. It's only God has the power to stop this work of the evil one. Hanya kuasa Tuhan yang boleh menghentikan pekerjaan iblis You ini. see, like the curses upon the Egyptian, Seperti kutuk-kutuk di atas orang Mesir. only God can stop it. Hanya Tuhan boleh menghentikannya. So we just pray that God will stop this pandemic in Sarawak Dan especially. kita terus doa supaya Tuhan menghentikan pandemik ini di Sarawak. So this is for us to know. Ini adalah sesuatu yang kita harus tahu. Our service will continue on recording. Kebaktian kita akan diteruskan dalam rekaman. Of course, it will be very demanding on the young people. Sebenarnya ini mengambilkan masa kepada orang muda kita. So they'll be in the church for 3 or 4, 5 hours a day. Dan mereka akan berada di gereja 4-5 jam. God bless you, young people. Tuhan memberkati kamu orang muda. Amen. And finally, if you need to send your tithes and offering to the church, Akhirnya kalau kamu ingin menghantarkan persepuluhan kamu dan persembahan kamu kepada gereja, it's on the screen there. ada nombornya dan banknya di dalam skrin atas. So with this, our church service is over. Dengan ini kebaktian kita sampai sini. God bless all of us Tuhan berkati semua kita in this coming week. dalam minggu yang akan datang. Amen. Amen.